सामिन कराम अस्सलाम वालेकुम। आइए ज़िक्र नबी और आल नबी करने से पहले दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सामीन, इससे पहले हम आपके समातों के हवाले मौला हुसैन के मदीने से मक्का हिजरत के जो सफ़र है उससे दो चार करा चुके हैं। आइए इससे आगे जब मक्का मुकरमा मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहज़ादा तशरीफ़ फरमा हुआ तो आपके मक्का मुकरमा पहुँचने की खबर लोग सुनकर ज़ौक़ व शौक़ से आपके पास आने लगे और ज़ियारत का शर्फ हासिल करने लगे। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी मक्का में ही थे, वो भी आपके पास आते जाते रहे। अहले मक्का को आपके आने की बहुत खुशी हुई और मक्का की हर गली में खुशी का एक माहौल था और एक जश्न की तरह कि आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हमारे बीच दोबारा से जलवागर हुए हैं। जब ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे मक्का पहुँचे हैं तो वहाँ के दीवानों ने बहुत खुशदिली से आपका खैर मकदम किया और आपके दीदार अनवार से अपने दीदा दिल को रोशन और मुनव्वर करते हुए कह रहे थे कि मरहबा मरहबा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब जब आप मक्के में जलवागर हुए हैं तो लोगों को मालूम हो चुका था कि यजीद पलीत की सख्तियों की वजह से आपने मदीना छोड़ करके मक्का के लिए हिजरत फरमाई है। तो अहले कूफा ने आपके हुजूर में खतूत भेजना शुरू किए जो आपके सबातों के हवाले करते हैं, क्योंकि कूफा हज़रत सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम के वफ़ादार और मुहिब्बों का मरकज़ रहा था। इसलिए आपने अपने अहद खिलाफत में दारुल खिलाफा यानी राजधानी करार दिया था। लिहाजा आपके तमाम मुहिब वहीं जाकर आबाद हो गए थे। ये लोग माविया के अहद खिलाफत में उसकी सरकशियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब माविया का इंतकाल हो गया और जब ये खबर मिली कि मौला हुसैन ने माविया के मरने के बाद जब यजीद तख्त पर बैठा आपने उसकी बैत से इनकार कर दिया है। जब माविया का इंतकाल हो गया तो माविया के इंतकाल करने के बाद फिर सुलेमान ने कहा माविया का इंतकाल हो गया है और मौला हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। तुम लोग और उनके वालिद माजिद मौला अली के दीवाने रहे हो, खूब जान लो। तुम लोगों ने खतूत तो इरसाल कर दिए हैं लेकिन मददगार ना बन सको तो उनको ख़त मत लिखो, क्योंकि उनके दुश्मनों से जिहाद करना पड़ेगा। तो लिखो, अगर तुम्हें अपनी कमज़ोरी और बुज़दिली का अंदेशा हो और उन्हें धोखा ना दो। सब ने कहा हम उनको धोखा ना देंगे, बल्कि अगर वो हमारे बीच तशरीफ़ ले आएँ तो हम उनके दुश्मनों से जंग करेंगे और उन पर अपनी जानें निसार कर देंगे। सुलेमान ने कहा फिर लिखो। तो उन्होंने आपको ख़त लिखा। तारीख़ तिबरी जिल्द पंजुम सफ़ा 177 शाम करबला सफ़ा 29। ख़त का मजमून इस तरह था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन बिन अली को सलाम बिन जर्द गज़ाई मसैयब रफ़ा हबीब बिन मज़ाहिर और कूफे के तमाम दीवान मोमिनीन की तरफ से सलाम अलैक। बाद हम्दो सलाह आप अल्लाह पर आपकी सलामती नाजिल हो। बाद उसका शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपके सरकशो गुमराह दुश्मन को हलाक कर दिया है, जिसने उम्मत का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया था, जो ज़बरदस्ती लोगों की बैत लेता था और उम्मत के नेक लोगों को शहीद कर दिया। अब हम लोगों पर लाजिम है कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो आपके दस्ते हक़ पर हम बैत कर लें। आपके तशरीफ़ आवरी से अल्लाह हम पर बेपनाह बरकतें और हिमायत नसीब फरमाएगा। दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर सरकारी महल में है, मगर उसके साथ हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, ना जुमे में शरीक होते हैं, ना उनके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो हम उसको यहाँ से निकाल कर मुल्क शाम की हदूद में ढकेल देंगे। अस्सलातु वस्सलाम। तारीख़ तिबरी जिल्द पंजुम सफ़ा 178। ये अहले कूफा की जानिब से पहला ख़त था जो अब्दुल्ला बिन सबा हमदानी और अब्दुल्ला बिन वाली के हाथों रवाना किया गया था। ये दोनों बहुत तेज़ी से सफ़र करते हुए मक्का मुकर्रमा 10 रमज़ान मुबारक को पहुँचे और ख़त मौला हुसैन के हवाले कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब इतने खतूत जाएंगे और सरकार मौला हुसैन को बार बार दावतें दी जा रही हैं तो उन्होंने सोचा
کہ کوفے والے جو ہیں اب ہمارے دست حق پر بیعت کریں گے، تو آپ نے کہا کہ اچھا رکو، حالات دیکھ لیں، پھر اس کا ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ تمام خطوط مولا حسین کے حضور میں بھیجے جا چکے تھے، لیکن کوفے والے زیادہ دیر کرنا بہتر نہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے خط پہ خط لکھنا شروع کیے۔ سب سے آخری خط جو ہانی بن ہانی سبی اور سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف سے جا پہنچا، اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کو ان کے تمام خطوط کا جواب دیا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچ چکے ہیں جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے ہیں۔ تم لوگوں کے جذبات اور محبت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنے بھائی، چچا زاد بھائی، چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے کوفہ کے حالات کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی تم لوگوں کے پاس جلد پہنچ جائیں گے۔ مولانا سید عبدالنعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ یہ لوگ اس کی بیعت کر لیں، امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کا اس مطالبے کا امام کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، تو ہر طرح سے کوشش کرنے کے بعد بھی امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر لوگوں کو یزید کی بیعت کرنی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے لکھا اگر امام ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہم پر اوپر جانے فرا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس میں سرکار مولا حسین نے تمام غور و فکر کے بعد ان کی دعوت پر لبیک کہا، اگرچہ اکابر صحابہ تمام صحابہ انہی کوفیوں کے عہد اور اعتبار نہیں تھا۔ امام کی محبت و شہادت، امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاط پیدا کر رہی تھی، گو کہ یقین کرنے پر بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا وقت یہی ہے اور سفر میں یہ مرحلہ پیش آ سکتا ہے۔ سرکار مولا حسین نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی سرکار کو بہت ہی مشورہ اور اسے کے بعد بہت سمجھا بجھا کر کہ کس طرح سے وہاں پر لوگوں کو دیکھنا ہے۔ حضرت امام کے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ مولا حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کے لیے روانہ فرمایا اور فرمایا کہ وہاں کی عہد و وفا میں ذرا سا بھی فرق پانا تو مجھے اطلاع کر دینا تاکہ ہم وہاں آنے کا عزم نہ کریں۔ تو حضرت یہ مولا حسین نے جو حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا تو مسئلہ بحکم امام مسلم کوفہ روانہ ہو گئے۔ امام مسلم بحکم حضرت امام علی مقام کوفہ روانہ ہوئے تو اپنے دو کمسن بچے جن کی عمر صرف ابھی ایک کی 6 سال اور ایک کی 8 سال تھی، جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا، ان کو بھی ساتھ کوفہ لے پہنچے۔ مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمائے۔ آپ کے تشریف آوری کی خبر سن کر جس ٹائم شیعان علی، دیوان علی ذوق و شوق سے آپ کی زیارت کے لیے آئے، اور روایت میں لکھا ہے کہ کم سے کم ایک ٹائم پر 12,000 لوگوں نے، کسی میں لکھا ہے 40,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر مولا حضرت امام علیہ السلام کی بیعت لی، مولا امام حسین علیہ السلام کی بیعت لی۔ وارثیوں، یہاں پر ایک پہلو آ جاتا ہے، جس طرح لوگ آج تنگ نظری کا ثبوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار وارث عالم نواز کے ہاں بیعت کا سلسلہ سوخت ہو گیا ہے، تو اب آپ یہ بتائیے مسلم بن عقیل نے سرکار امام حسین کی اجازت سے مولا حسین کی ہی بیعت لی، یہی وہ رسم ہے جو سرکار وارث پاک کے حضور میں رائج ہے۔ تو حضرت امام مسلم علیہ السلام نے جب اہل کوفہ کے جذبات و عقیدت و محبت دیکھا تو امام علی مقام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی گئی۔ التماس کی ضرورت ہے کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا اس شرپسند آدمی سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو سکے۔ اہل کوفہ کا یہ جوش اور عقیدت و محبت دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے جو اس وقت کوفے کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے۔ مسئلہ یہاں یہ تھا کہ یزید کہتا تھا میری بیعت کرو، لیکن جو کوفی اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے کہ ہم اہل بیت اطہار کے جانثار ہیں، تو جب وہ مولا حسین کی بیعت لینے لگے تو نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفے کے گورنر تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تم
बादशाह से मुखालफत कर रहे हो, इस पर वो बहुत भड़केगा। लेकिन इतनी इत्तला देकर ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करके हज़रत नुमान बिन बशीर खामोश बैठे और मामले में किसी किस्म की दखल अंदाजी न की। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हजरमी, जो बनी उमैया के खैर ख्वाहों में से था, उठकर खड़ा हो गया और अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हजरमी ने वहाँ से उठकर यजीद को ख़त लिखा कि मुस्लिम बिन अकील कूफे आ गए हैं। शियान हुसैन मतलब आशिकान हुसैन बिन अली के नाम पर उनसे बैत कर ली है। अगर तुम्हें कूफा वापस चाहिए और हुकूमत को सलामत रखना है तो ज़बरदस्त आदमी को कूफे का हाकिम बनाकर भेजो जो तुम्हारे हुक्म को यहाँ जारी करे। नुमान बिन बशीर या तो कमज़ोर हैं या कमज़ोरी दिखा रहे हैं। ये जो है उसने अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने यजीद को ख़त लिखा जिसका ये मजमून था। इस ख़त के पहुँचते ही यजीद सख्त गज़बनाक हुआ और उसने अपने ख़ास मुशीरों से मशवरा किया। उसने कहा कि फ़ौरन किसी सख्त तरीन आदमी को कूफे का गवर्नर बनाया जाए जो किसी का लिहाज और परवाह न करे, और वो शख्स उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद है। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद है। चुनांचे यजीद ने हज़रत नुमान बिन बशीर को उनके इक़्तिदार से, उनको कुर्सी से हटाकर उनकी जगह पर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को, जो इन दिनों बसरे का गवर्नर था, उसे कूफा का गवर्नर बना दिया और हुक्म दिया कि फ़ौरन कूफा पहुंच जाओ और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दें, और अगर वो इसमें कोई भी ताख़ीर करें तो उन्हें कत्ल कर दो, और बैत करने वालों को डराओ और धमकाओ। क्योंकि जो मौला हुसैन की बैत ले चुके थे उसकी कसरत बढ़ती हुई देख करके यजीद को बड़ा खौफ तारी हुआ। तो उसने कहा कि उनको पहले मुस्लिम बिन अकील को वहाँ से मुल्क बदर करो, और जिन लोगों ने बैत ली है उन्हें डराओ धमकाओ, वरना उन्हें भी कत्ल कर दो, वरना उन्हें भी ख़त्म कर दो। अगर हुसैन तशरीफ़ ले आए तो उनसे भी मेरी बैत तलब करें, अगर वो बैत कर लें तो बेहतर है, वरना उन्हें भी कत्ल कर दो। अब अक्सर लोग कहते हैं कि यजीद ने जो है वो कत्ल करने के लिए नहीं कहा था। यहाँ साफ साफ लफ्ज़ों में तारीख़ करबला में इसका जिक्र है कि हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद की बैत ये कहाँ मुमकिन हो सकता है। जिन दस्ते मुबारक को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से चूमा हो, अपने दस्ते रहमत में लिया हो, वो यजीद पलीत के हाथ पर हाथ कैसे रख सकता है। अब आशिकान रसूल क्या इस बात को गवारा करेंगे कि जिसने रसूल के शहजादों को, जिनके रोने से अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान को तकलीफ़ होती हो, उन्हें तकलीफ़ दी हो, उसकी हिमायत करे। तो यजीदी और यजीदियत पर जो कायम है, जो यजीदियों अमीरुल मोमिनीन का है यजीद को, उस पर करोड़ बार लानत। अस्सलामु अलैकुम।